dihita damang dainang na dihaholongan di pagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu sahali hita songon nang somal tapatupa jala songon na naung tapon ram di bagasan riata ikon majupang hita damang dainang di Borminon di bagasan Las Niroha doko di bagasan akan nadinggan ima marhiti-hiti pertaniangan siantongan-tongan riata alai boy tarasahon damang dainang jika ada atan nuai tung macai adong do nadok tapi kiri jala namambayan rohata gabe lomo sapor siaon ima namasa di tonga-tonga ni negarata di Portillion alai damang dainang pos hanami dang makurangi ini jinanai kita manangihon hatani di bata jala pos hanami damang dainang nampe holan marhite media sosial diberi kamu hami jala ditangin kamu hatani di bata dang makurangi jelas nirohata boy ma damang dainang tabuka bebel tadi bagas ta masing-masing ate asa tajaha tarimang-rimangi hatani di bata ima turpuk janita di pertanian ata sadarion dianet maisian buku ni panurirang Stefania bidu 2 dimulai siang ayat sada saat rodi ayat tolu buku ni panurirang Stefania bidu 2 dimulai siang ayat sada saat rodi ayat tolu. Nah dibuka hamu tahe bibel muna ada mendainang bunga made pos rohanami di sini tajahama damang dainang rama jahama ita deh hamu majaha di bagas muna masing-masing hami majaha di sana hatani di batasian panurirang Stefania bidu 2 dimulai siang ayat sada saat rodi ayat tolu rapi tamajaha sada 2 tolu soso Tuhan baon ni roha tuki mahamu jala mardangol-dangol ho ale bangso na soboto na maila tagan sosongkok dope umi songon hurakam dolau sabu ari tagan sosongkok dope tuhamu parpiar ni rimas ni Jehovah tagan sosongkok dope tuhamu ari pangarimasan ni Jehovah lului ma Jehovah sudehamu ale akan uduk roha di tanaon hamu akan mangaradoti umna lului hamu ma hati goran lului haserepon anggiat tung diodingi hamu diari pangarimasan ni Jehovah. Oras madihita damang dainang senyum datong kamu senyum masih jalan ya masih jalangan di bagasan damai deh tema di pertanian ata di minggion ima lului ma Jehovah dang adong nabuni di adopan ni debata damang dainang dang adong nang busada nahulit sian pamerengan na patar dosa luhut na adong di bagasan mulut tahun di adopan ni debata holat dihita do damang dainang masa sangoni dihita do masa boy hita saling manabunihon na di bagasan rohata dihita do damang dainang boy dakubotohan na di bagasan rohamu dan dibotohamu na di bagasan rohanami alay mulo di bata rohanami rohamuna tong patardui di adopan di bata makana damang dainang boy do hita mekel hita di jolo alai di bagasan roha marpurai boy do damang dainang hita mandokon olo di bagasan pamangan alai mangalui di bagasan roha nang di pangalahota alani di sami taon
disesoi do tuhita asa marhambau ni rohan. Marhambau ni roha songon na dihalo mohon ni roha ni dibata. Dipangido tuhita damang dainang asa mol memang mekel hita di bohita manang di pardok pahatta damang dainang tortu nasunang marohatta di bagasan. Asa molo taoloi di bagasan pamangatta damang dainang tortu sadaran mai di akka nataula manang di pangarata di parangeta sigang mari. Nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus buasa hita disosoi ikon marhambau ni rohan. Panurirang Zefania mandok ala naung jonok do ari pangarimason ni di bata tugan joma. Sudah semakin dekat Bapak Ibu hari penghakiman Tuhan. Udut ne ikon tawoto do ay ise si Zefania. Ise do nasida damang dainang buasa panurirang Zefania boy pasahaton hata taringot tu pangarimason ni debata ay ise do arway bana. Itu perlu kita tahu Bapak Ibu. Kita harus mengenal siapa sebenarnya Nabi Zefania. Panurirang Zefania imasada panurirang namarhalado di Juda tiki Raja Yosia gabe panggonggomi di sini. Sekitar tahun 640 sahatu tahun 600 sia sebelum Masehi dan Maina. Ia Raja Yosia ima raja na burju nama kaholongi debata. Jalan nauduk tu debata na olo lomo rohana marnida patik ni debata. Alai puso dobe nasida. Damang dainang dipakai debatado si Zefania lahu mamaritahon rimasna tuaka na mangulahon hajahaton doho tuaka na mambahen haji ni rohani debata. Ya Bapak Ibu, Allah memakai Nabi Zefania itu untuk memberitakan penghakiman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan yang membuat hati Allah sakit. Saluhutna jolma na mangulahon hajahaton manang mangulahon dosa. Jala jolma na mabahin hasil ni rohani debata. Ikon hona uhum ni debatado na sida. Zefania mandok bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan dan yang menyakiti hati Allah, dia akan kena hukum Allah. Keadaannya juga ditiki damang dainang perlu taboto. Na porsea do nasida tu debataga na kanaan. Jala porsea do nasida tu akka dewa dewi. Dan nahulan porsea. Gabi parsidoko do nasida lahu manong basal kunay. Mereka bukan hanya percaya pada Allah-Allah lain Bapak Ibu. Mereka bukan hanya percaya pada dewa-dewi, pada rasi-rasi bintang pada saat itu. Tetapi juga mereka ikut menyembah kepada Allah-Allah lain. Tentu sahali damang dainang hal on sangat bertentangan doon tu Raja Yosia. Ala Raja Yosia maboto dang sadala ni dohot hata ni debata. Panubaw tu gana-ganaan dang sadalan dohot hata ni debata naman do hulang sasada debatado si subaw ni Joma na tinopa ni debata di Portibion. Gabi dibahen Raja Yosia madamang dainang sada reformasi besar-besaran lahu makapuson panubaw gana-ganaan dohot pameleon tuaka dewa-dewi. Ya, Raja Yosua itu Bapak Ibu, dia membuat satu reformasi yang besar untuk menghapuskan penyembahan terhadap Allah-Allah lain. Raja Yosia juga menghapuskan
persembahan-persembahan yang disampaikan untuk dewa-dewi. Itu seperti itu semua dihapuskan oleh Raja Yosia. Ini adalah sebuah pembaharuan, Bapak Ibu. Pembaharuan yang benar, pembaharuan yang sejati. Ai ibana tulus do rohana lau maka horoni debata. Alai rakyatna tahu. Ini pembaharuan sejati yang dilakukan oleh Raja Yosia, Bapak Ibu, karena dia dengan ketulusan hatinya mengasihi Allah. Tetapi rakyatnya tidak demikian. Dia saja yang mengasihi Allah, tapi rakyatnya tidak mengasihi Allah. Dan holong rohani akar rakyat ni rajau dan mengdainam tu debata. Rakyatnya holan mangalului buhi di hadapan ni raja. Alai roha dohot parangi nasida makaciti rohani di mata. Rakyatnya Bapak Ibu, mereka hanya mencari muka sama Raja Yosia. Mereka hanya baik di depan Raja Yosia. Padahal hatinya dan segala kelakuannya itu menyakiti Allah. Keadaan na dikecam panurirang Zefania damang daina. Allah keadaan membahen rimas ni debata gabi disusui manasida asa marham bawon ni roha. Boita bere di ayat sada. Tuki mahamu jal mardangol-dangol ho ale bangso naso umboto maila. Rakyatnya itu Bapak Ibu, mereka bersifat munafik. Mereka menipu, melakukan kejahatan dan menyakiti hati Allah. Ai di boto de batado damang dainang boha di bagasan rohata. Di boto de batado ahan na di bagasan pikirata. Di boto de batado ahan na terancanahon di bagasan muluta. Jala di boto de batado songo dia pardalanan ni mulut ada manglainan toktong tu juluan niari. Nah hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus disosoi panurirang Zefania asa marhamu baun ni roha nasida. Allah sian hamu baun ni roha do gabe adong kesempatan tuhita lahum mandapoton haluaon sian dibata. Marhiti hamu baun ni roha do adong kesempatan dihita mandapoton haluaon dohot asini rohani dibata. Toktong damang dainang dipaingos si Zefania do nasida tagan sosonggop dope tu nasida asa baluan nasida sebelum terlambat. Boy taberen di ayat 2 damang dainang tagan sosonggop dope uhumi songon hurakap dolau salpuari tagan sosonggop dope tuhamu papiar dirimas ni Jehovah tagan sosonggop dope tuhamu ari pangarimasan di Jehovah. Jala disurakun si Zefania do damang dainang asa nasida mulak mangalului debata di bagasan uhumna di bagasan hati gorana doho di bagasan seret niroha. Lului ma Jehovah sude hamu aleaka naunduk roha di tanoon hamu waka na mangaradoti uhumna lului hamu mahati goran lului haserepon anggia tung diodingi hamu di ari pangarimasan ni Jehovah. Dipaingot si Zefania disurakon si Zefania asa unang menyesal asa unang terlambat nasida mandapoton haluaon dohot asini rohani dibata.
damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Nuay ditikyon dia kana masaon sahat tubor minon di bagas ta masing-masing sahat masosososoi damang dainang tuhita saluhutna. Di paingon tuhita nang pehita dang rap nuay damang dainang di paingon debatado hita marhite panurirang Zevanya di borninon adung tuluhon naikon tatangihon tarimang-rimangon jala tabahin maparsiajaron di bagasan nguluta naparjolo damang dainang di paingon dohita asa rade rohatta paubahon roha dohot nasa nadong di bagasan nguluta tahu ba moi somon lomoni rohani di bata. Ikon rade zalabuka dorohata laho manadikon. Nasa bako nama bahen holong hubungata doh debata mak naparjolo damang dainang. Kita diajak supaya membuka hati. Kita diajak Bapak Ibu untuk mengubahkan hidup. Kita diajak untuk memperbaharui segala kehidupan kita dari yang lama kepada yang baru. Apa yang baru? Segala yang disukai oleh Allah. Nasa bako na boy mambahen hita madau sian debata na mabahen holong tamago sian debata damang dainang ikon tapasiding dui jala ikon tatinggalhon disima aka hajahatun damang dainang tatinggalhon may disima aka kemunafikan tatinggalhon may disima aka tipu muslihat damang dainang tatinggalhon may gabe mangulu di bagasan hai baruon di debata napaduahon di paingon dohita damang dainang asa ta akui masaluhut nasa hahurangata ta akui mahajahatota ta akui madosa ta damang dainang tuadopan di debata di bagasan seret ni roha. Kita diajak ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku untuk mengakui. Terkadang pengakuan ini sulit dilakukan kita manusia karena kita merasa ketika kita mengaku Bapak Ibu harga diri kita turun. Itu kalau kita beranggapan sebagai manusia. Ya. Makanya banyak orang tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan tidak mau meminta maaf kepada saudara-saudaranya. Dia merasa yang paling benar. Karena ketika dia mengaku, dia meminta maaf, harga dirinya terasa turun. Alai panurirang Zevanya damang dainang paingoto kita. Dan sumuni kita tu dibata, dan masa sumuni itu dibata, dan aci. Kita harus mau mengakui kesalahan, kekurangan, kelalaian dan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Ikon taulah untuk damang dainang. Kita nggak bisa jual mahal pada Tuhan. Jala dilehon debatado damang dainang tuhita tiki parasian laho mamilang-milangi aka pambahenata diadopan di debata. Tuhan sudah kasih kesempatan Bapak Ibu. Waktu yang baik, kesempatan yang besar, kasih dan sukacita. Ima ari parasian na dipasaha debata jala diparadi debata jala dilehon debata tuhita asabui hita mamilang-milangi damang dainang luhud na aka pambahenata diadupan di debata. Kita harus mau Bapak Ibu mengaku kepada Tuhan karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Dan adong damang dainang na boy tata punihon sian debata ay patar dosa lubut naik di debata. Dan yang terakhir Bapak Ibu, napatuluhon
Di paingot do jala disosoi do hita. Asa jumolo hita mangalului di bata. Bagaimana Bapak Ibu kita diajak untuk pertama kali mencari Allah. Kan itu di dokatan di bata. Lului hamuma harazawan di bata. Dukoni dilehon ditabai di... Ya Bapak Ibu, cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Talului madebata ada mandainang, taramoti maluhut aka uhum ni debata. Benget mahita jala sabang marohata, di bagasan hasatiaon hita marsihohot, pai mahon haluaon nasian debata. Mari kita mencari Allah Bapak Ibu. Di keadaan kita sekarang yang kita disuruh, diajak, diingatkan, dinasihati, stay in home katanya. Tapi mari kita cari Allah. Kita disuruh masuk ke dalam keheningan Bapak Ibu. Kita disuruh masuk dalam kesepian. Tapi bagaimana dalam keheningan itu, dalam kesepian itu, kita mencari Allah dengan ketulusan, dengan ketekunan, dan kesetiaan menanti kelepasan dan keselamatan dalam kesetiaan Tuhan. Talului madebata ada mangkaina. Benget mahita jala sabang marohata. Di bagasan hasatiaun hita marsihohot paimahon haluaun sian debata. Ai holan ibana sabing. Ai holan debata sabing do demang dainang natu paubahon hita. Ibana sabing duna tu pamona kita sianaka namasa di parmuluta saleleng di muluta. Ya Bapak Ibu Saudaraku, hanya Allah yang sanggup, hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa melepaskan kita, menyelamatkan kita, dan memenangkan kita Bapak Ibu dari segala sesuatu yang terjadi, dari segala penderitaan yang datang, dari segala kesakitan yang menghimpit kita di dalam kehidupan kita sampai kita mati. Selama-lamanya hanya Tuhan. Alani ida mangdainang dulu ima debata. Dulu ima debata di bagasan haseret pengeroha. Dulu ima debata di bagasan hati orang jala unang lupa hita mangaradoti luhutna uhu dohot patik ni debata di bagasan muluta. Amin. Martang yang mahita. Debata manami na di banua gijang na utadahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mau lihat emang pasatami tu adopanmu na martulei aliamang. Di saluhu na pambahenanmu dohot pangaramon tionmu di bagasan mulunami. Dileho kodo na humbar tu bagasan mulunami ya Tuhan. Marhite-hite ho sahamuluan, hasehaton, lasni roha, hagugo, dohut godang niya kapasu-pasu. Tuhami pribadi lepas pribadi, nang tu keluarga lepas keluarga. Mau lihat ma ahli Tuhan, di borninon, dileho kodo hami kesempatan, lahu manangihon hatam nabadiai ali Tuhan, na mangajari hami, asa jumulo hami mangalului ho di bagasan ulo nami, mangalului ho ali Tuhan di bagasan uhummu, mangalului ho ali Tuhan di bagasan hati goran, jala mangalului ho ali Tuhan marhiti seret di rohanami, asa huboto hami damang na dulu na kanama sa di tonga-tonga ni mulu nami on ali Tuhan. Totoo pambutuan mo yamang. Alani mangido mangilik kami. Tuhadupan mo na marmuliay ali Tuhan. Toktong pasu-pasu ramoti mahatami. Marurag marparbuy may di bagasan mulu nami sigatpan. Amang pardinggan basa. Toktong ali Tuhan. Sian pamotuang mudu saluhu akan namasa di tengah-tengah nami. Sian pamotuang mudu ali Tuhan akan namasa di tengah-tengah ni portibion. Dan mabahin losok ni rohanami ali Tuhan. Na mabahin losok ni haporsyawan nami. Di masa depan ahit.
na mambahig kami lumlam ha porsyon namin ali Tuhan. Toktong na mambahig kami laho sukur-sukur rohan namin ay didiya doho alemang marnida na hurasaho kami di tonga-tonga ni mulo namin hatahuton losok ni roha ali Tuhan. Tutto mambahin ha porsyon namin lang mahin. Aliamang mangido mangilig kami tuadupan. Toktong ho mamamaso-maso kami ali Tuhan. Mangalehod di kami hasehaton. Mangalehod di kami akan nauli na dinggan ali Tuhan. Jela mangido kami tuadupan mo. Pada masa hiton siap kami ali Tuhan. Pada masa hiton sian portibyon. Pamago ma ali Tuhan. Jela pamalu maluhut na nang masahit. Huboto kami hudo ali Tuhan dokter di atas segala dokter. Mangido mangilig kami tuadupan mo ali Tuhan. Asaho na pamalupon portibyon. Pamalupon negara namin ali Tuhan. Pamalupon kota namin. Dohot pamalupon kami sa luhut. Asa buhay mulo namin ali Tuhan. Mula kembali somon na somal. Ulaw kami luhut na kaulawan namin ali Tuhan. Di bagas jabu namin manang di luar, manang di dia pe ali Tuhan. Asa udang hakahutok kami mangulawan luhut na ulawan namin. Alami Tuhan, postrohan namin. Jala marhapor siya Tuhan itu ko. Ikon tangi honom utang yang namin Tuhan. Amang pardinggan basa. Pondohi kami madibagasan tangi yang namin ali Tuhan. Ima huriami hakay pangkalbinang. Toktong ali Tuhan pasu-pasu maluku na ruas ni huriam. Manang di dia penasida nang dibagas nasida lurut marsada-sada. Toktong pasu-pasu luhut na kaparhalado ni huriam ali Tuhan. Asa toktong dibagas ang las ni roha. Lao mangulahon-ulahon haparhalado un ali Tuhan. Makubas si huriami dibagasan ias ni roha. Ali amang patupama kanadinggan di tunga-tunga ni ruas mon. Lehon hasehaton habugoon do pasu-pasu. Tabay akan nauli na dengan ali Tuhan. Di akasaluhunay anakon namin di tunga-tunga ni huriami. Toktong homa na mamasu-masu. Amang pardinggan basa mauliati maliho. Digijang ni saluhunay ali Tuhan. Jumulusesa na sa dosa namin. Asawunang ipangabati di akapasu-pasu. Doho di akadinggan basa. Nanayang pinasahat mo Tuhan ni galong marsada-sada. Tangihon maali Tuhan, tangiang namin, na usawang baho kami, holan mga sahon luar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Asin ni rohan ni Tuhan ta Jesus Kristus, walong satiya siyan di bata ama, dohot para sa orinton di porbadia toktong manlo nga ni hita, sa daryon, ronisali din ningilin na. Amen. Horas madihita.